सदाशिवसमारम्भाम् शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम्। 54 श्लोक। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ द्वितीयोऽध्यायः। अर्जुन उवाच स्थितप्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव स्थितधि किं प्रभाषेत किमासीत व्रजेत किम्। श्रीभगवानुवाच प्रजहाति यदा कामान् सर्वान् पार्थमनोगतान् आत्मन्येवात्मना स्तुष्टः स्थितप्रज्ञस्तदोच्यते। दुःखेषु नुद्विग्नमनाः सुखेषु विगतस्पृहः वीतरागभयक्रोधः स्थितधीर्मुनिरुच्यते। यः सर्वत्रानभिस्नेहः तत्तत्प्राप्य शुभाशुभम् नाभिनन्दति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। संहरते चायम् कूर्मोऽङ्गानीव सर्वशः इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। अर्जुन उवाच भगवान जेतेबेले आत्मार सत्य संबंध रे कहिले एवं आत्मार सत्य हला जन्म मृत्यु ऊर्ध्वरे एवं जगत मिथ्या अजर अमर आत्मा तो आत्मतत्व संबंध रे कहबा परे भगवान आहरी कहले जे बंची थाऊ थाऊ ही मुक्ति। तो बंची थिबा लोक केमिति निजकू ए समग्र विश्व ब्रह्मांड सृष्टिकर्ता बोली कि जानिबो केमिति से व्यवहार करिबो ए विभिन्न प्रकारर धारणा ए प्रकार भावना मनुष्य भितर आसीबाटा स्वाभाविक। जो व्यक्ति निजकू विश्व ब्रह्मांडर सृष्टिकर्ता बोली कि जानिथिबो से केमिति आचरण करे भावना आसब ही आसब। तेणु तार आधार रे समस्तंकर साधक मानकर भावनार आधार रे ही ए श्लोक अर्जुन को माध्यम करके भगवान कहते जे निजकू विश्व ब्रह्मांडर सृष्टिकर्ता बोली कि जानिथिबो से व्यक्ति केमिति चलुथि आचरण केमिति तार वही हो स्वाभाविक कथा। जगत को मिछ बोल के जानी आत्मा छड़ा द्वितीय वस्तु नहीं बोल के जानी से व्यक्ति केमती व्यवहार करे। तेणु अर्जुन प्रश्न करछन्ति अर्जुन उवाच स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव स्थितधि किं प्रभाषेत किमासीत व्रजेत किम्। स्थित प्रज्ञस्य का भाषा स्थित प्रज्ञा यस्य सह स्थित प्रज्ञ प्रज्ञा मन बुद्धि स्थित प्रज्ञा यस्य सह स्थित प्रज्ञ जहांकर बुद्धि स्थिर स्थित प्रज्ञस्य का भाषा भाषा केमती से कहंती
स्थितप्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव समाधिस्थः समाधौ तिष्ठति इति समाधि जे परमात्मा तत्पर रहन्ति समाधिस्थस्य केशव स्थितधि किं प्रभाषेत एवं स्थितधि केमिति से कहन्ति कथा कहन्ति स्थितधि किं प्रभाषेत किमासीत व्रजेत किं केमिति से बसंत छिड़ा हुअन्ति बसंती चालंती चालंती कि नहीं बसंती कि नहीं कहीं जगत मिछ होगलानी तांको पे तेणु ए प्रकार विभिन्न प्रकार प्रश्न हम ही हम मनुष्य मात्र के ए जे ज्ञानी ही थिबो जहाँ दुख संपूर्ण भाव में नथिबो सी केमदी चलुथिबो देखंतु यार आधार रे हम जो जगन्नाथ रथ यात्रा हुए प्रति वर्ष हुए जो रथ यात्रा हुए पूर्व देख कौन हुए अणसर घरे भगवान अणसर घरे अणसर घरे रहती माने ज्वर संपूर्ण परिवार से असुस्थ आगे संपूर्ण परिवार तांकर असुस्थ अच्छा सेते बेले तांकु भगवान बोली के लोग कहती कि भक्त माने भगवान जेहेतु ज्वर पड़ी परिवार सह से कौन भगवान नुहति ज्वर हेले मध्य सी भगवान हाँ या जनवा कहुई आपन को ज्वर हेले मध्य किसी असुविधा नहीं आपन शरीर जिते असुविधा हेले मध्य भगवान हेबार किसी असुविधा नहीं आपन मन जहाँ असुविधा हेले मध्य किसी भगवान हेबार किसी असुविधा नहीं से उद्देश्य जानुछन हमर आचार्य माने आपनकर जेकोसी स्थिति था शारीरिक स्थिति जेकोसी था बाहर परिस्थिति जहाँ भी था सुनिश्चित भाव में आपण सच्चिदानंद परमात्मा या ही जनवाक चाहते तेणु ये जो प्रश्न जे ज्ञानी हो जगत मिछ बोलिक जानी से व्यक्तिर आचरण केमती स्थित प्रज्ञ से का भाषा समाधिस्थ केशव स्थित किम प्रभाषेत किमासीत प्रजेत किम से कथा कहते कि नहीं जदि कहते केमती कहते सब ओम ओम करते जहाँ को देखले ओम ओम करते अच्छा अन्य देश को जगह जड़े ज्ञानी हेले ओडिया जदि ओम संस्कृत जान ओम जान कौन करेंगे आज्ञा से तेणु विभिन्न प्रकार कल्पना मनुष्य मान भीतर रही है मत जड़े व्यक्ति पचारे आपन को बाला बोली पचारे को बाला माने कौन बुझीपारे को बाला कौन आपण ये ओम नमो नारायण बाला ना राधे राधे बाला ना हरिओम बाला को बाला बोले सब बाला आज्ञा मु सब बाला कौन सी बाला ना सब बाला जे जहाँ कहे मुझे गुड मॉर्निंग कहले गुड मॉर्निंग किसी असुविधा नहीं नमस्कार कहले नमस्कार हरिओम कहले हरिओम कौन अच्छे तेणु निर्दिष्ट गोटे विषय आम बांधी होगा चाहूँ मनुष्य मैंने बांधी होगा आमको भल लगे मुकुड़ा भल लगे नहीं से बांधी होगा चाहूँ आम यहाँ कहला गोटे स्वतंत्र लोक हवा कौन कहला आम स्वतंत्र हवा विभिन्न प्रकार भूल धारणा मनुष्य मान भीतर रखी थाए निजे मुकुड़ा चाहिए गोष्ठी भितर बांधी हो आसीचु एका जीवरे एका एका हुई तेणु भगवान केमती उत्तर देते देख श्री भगवान उवाच भगवान कही ना जमी छिड़ा हुए से जो छिड़ा हम सीधा छिड़ा हम जानी गला सीधा छिड़ा बंका हम नहीं आज जो बसी सीधा बसी हाय हाथ दिन एमती धरती बसी नाश फाश कि चुटी कौन कौन सब खैनी फैनी खाया कर नहीं विभिन्न प्रकार कल्पना एमती कले कौन हो बुझे नहीं कौन हम आगे दुईटा आंगुठी जोड़ी गला कौन हम विभिन्न प्रकार कल्पना मनुष्य मान ध्यान कला बेलू केमती कर तेणु ये सब प्रकार प्रश्न निज भितर उदय हवाटा स्वाभाविक आम उत्तर देवा आज ये श्लोक भगवान उत्तर देते ही मुझे यथा बुद्धि व्याख्या करी भगवान कौन कहते प्रजहाति यदा कामान सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थितप्रज्ञस्तदोच्यते
भगवान से एमती छिड़ा हुए एमती बसी एमती कथा कहे कही ना मुख्य बड़ बड़ भगवान आम दुई जन अच्छा देखले गोटे राम भगवान आ गोटे कृष्ण भगवान। राम भगवान पूरा सीधा से केवे बंका है सीधा आ कृष्ण भगवान सीधा केवे नहीं सी सब तेड़ा तेड़ा हेले भी आप भगवान सीधा हेले भी भगवान बुझा आप कौन हेले मनुष्य कहना कौन हेले मनुष्य को प्रकार तिलक कले मनुष्य एमती ना कौन तिलक कले को वस्त्र पिंधले मनुष्य हे को प्रकार भाषा कहले आप मनुष्य संस्कृत भाषा कहले मनुष्य नहीं ना हो पारे विभिन्न प्रकार जो कुसंस्कार मनुष्य भितर थाए से कुसंस्कार सब दूर करवा ना कौन हम से भूल धारणा आम मृत्यु पर्यंत रही जहाँफल कि स्पष्टता आम भितर आसीपर तेणु भगवान उत्तर सेमती देखो प्रजहाति यदा काम प्रजहाति प्रकर्षण जहाति जहाति माने त्याग करे प्रजहाति यदा कामान जेते बेले समस्त प्रकार कामना को से त्याग कर प्रजहाति यदा कामान सर्वान सबु सर्वान पार्थ मनोगतान हे पार्थ मनोगतान मन भितरे उदय हेउथवा समस्त कामना को जेते बेले से त्याग करंती प्रजहाति यदा कामान सर्वान् पार्थ मनोगतान आत्मन्येवात्मना तुष्टः आत्मन्येव आत्मना संतुष्ट निज ठारे जे संतुष्ट आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थित प्रज्ञस्तदुच्यते तांको कहा जाए स्थित प्रज्ञ बोली। अच्छा देखो श्लोक से यदि आप परंपरा अध्ययन न करेंगे उल्टा पल्टा बुझे ही बुझे प्रजहाति यदा कामान सर्वान् पार्थ मनोगतान मन भितरे उदय होता समस्त कामना को जे त्याग करते जड़े मत कहले आम ध्यान करूँ कौन ध्यान कर बसुचु एवं जहाँ भी कामना आसो आम हटाऊँ प्रजहाति यदा कामान सर्वान् पार्थ मनोगतान भगवान कहते उल्टा बुद्धि तो ये भद्र व्यक्ति कौन कर समुद्र कूल बस बसिकी से जल को देखा चाहूँ देखी पारना कहीं एत सब ढेउ आसूँ तो गोटे पर गोटे ढेउ गोटे पर गोटे ढेउ गोटे पर गोटे ढेउ आसूची तेणु जल केवे देखी बस जलखिया खाइले बसले 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 ढेउ गला नहीं के पुणी फेरी आसिक लंच खाइले गोटा बेलू खाली जाए पुणी बसले संध्या पर्यंत है नहीं परदिन बसले केवे सर ढेउ केवे जीव जहाँफल कि आप जल को देखिए तेणु केवे आपंकर कामना सब चली जहाँफल कि आपण मूल तत्व को बुझीपारे तेणु प्रजहाति यदा कामान जेते बेले समस्त कामना को मनुष्य त्याग करती। अच्छा कौन ताहले अर्थ ताहले कौन समस्त कामना को मनुष्य त्याग प्रजहाति यदा अर्थ कौन मनोगतान कामान मन भीतर कामना सब उदय हम तो त्याग केमती कर मनरे भावना आसुची बोलिक लोके जानी ही पारती कर्म प्रवृत्त हो जाते भावना आसला माने चल क्रोध आसला ईर्षा आसला भय आसला तार आधार कर्म से करि पकान से भली व्यक्ति कामनार गति को से बुझी पारे जिते कामना माना उदय हे देखंतु मनुष्य जिते बंची कामना आसब कि नहीं पक्का भावना सृष्टि होगा बाध्य आप बंची आखि खोला कले सामने जहाँ थी आप इच्छा अनुसार देखा हाँ आखि सामने जहाँ थी सेटा दिशब ब्रह्म दिशब ना कहीं ब्रह्म दिशबार लोक वस्तु नुहे तेणु सामने जहाँ थी आखि खोला हेले आप देखिए ही देखिए आपण जहाँ शुभ जहाँ शब्द हम बाहर आप शुणा बाध्य जमती एवं शब्द हो मंगला मां पूजा आप शुणापी बाध्य भल लगु न लगे शब्द स्पर्श रूप रस गंध आप ग्रहण करने बाध्य बंची माने इंद्रिय माने काम करेंगे एवं तार आधार विभिन्न प्रकार इच्छा गुड़ाक सृष्टि हम भोक है जानवे कि नहीं जानवे निश्चित भाव
ଏବଂ ଜାଣି ସାରିଲା ପରେ ଇଚ୍ଛା ହବ କି ଖାଇବା ପାଇଁ ହବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। ତା ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଜାହାତି ଯଦା କାମାନ ତାହେଲେ କେମିତି ହଉଛି ଏ କାମନା ମାନେ ତ୍ୟାଗ କଲେ ହିଁ ସେ ସୁଖୀ ହୁଅନ୍ତି କେମିତି କହୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଭଗବାନ ପ୍ରଜାହାତି ଯଦା କାମାନ ସର୍ବାନ ପାର୍ଥ ମନୋଗତାନ। ତା ମନ ଭିତରେ ସୃଷ୍ଟି ହଉଥିବା ସମସ୍ତ କାମନାକୁ ଯିଏ ତ୍ୟାଗ କରନ୍ତି ତ୍ୟାଗ କରନ୍ତି। ତ୍ୟାଗ କଣ? ତ୍ୟାଗ ଅର୍ଥ ହେଲା ଗୁରୁତ୍ୱ ନ ଦେବା, ଗୁରୁତ୍ୱ ନ ଦେବା। ସେଥିପାଇଁ ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ କହୁଛନ୍ତି ଭଗବାନ ଆତ୍ମନିଏବ ଆତ୍ମନା ଆତ୍ମନ୍ୟବାତ୍ମନା ସ୍ତୁଷ୍ଟଃ ସ୍ଥିତପ୍ରଜ୍ଞସ୍ତ ଦୋଚ୍ୟତେ। ଆତ୍ମନ୍ୟବାତ୍ମନା ସ୍ତୁଷ୍ଟଃ ସ୍ଥିତପ୍ରଜ୍ଞସ୍ତ ଦୋଚ୍ୟତେ। ତ ନିଜର ସନ୍ତୋଷ ପାଇଁ କାମନା ଏବଂ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଇକି କାମନା ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଅଛି। ଆପଣ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବା ପାଇଁ କର୍ମ କରିପାରନ୍ତି ଏବଂ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଇକି କର୍ମ କରିପାରନ୍ତି। ପୃଥିବୀରେ କ୍ୱଚିତ ଲୋକ କେହି କେହି ଅଛନ୍ତି ଯିଏକି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଇକି କର୍ମ କରନ୍ତି। ପ୍ରାୟତଃ ପୃଥିବୀ ସାରା ଲୋକ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବା ପାଇଁ ସୁଖ ପାଇଁ କର୍ମ କରନ୍ତି, ସୁଖୀ ହେଇ କର୍ମ କରିପାରନ୍ତି। ସେଇଟା ତ ପାର୍ଥକ୍ୟ। ମୁକ୍ତି ଏବଂ ବନ୍ଧନ ଭିତରେ ସେଇଟା ପାର୍ଥକ୍ୟ। ଏବଂ ବନ୍ଧନର ଅର୍ଥ ହଉଛି ଦୁଃଖ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ସୁଖୀ ହେବା ପାଇଁ ଯଦି ଆପଣ କାମନା କରିବେ ଜୀବନରେ କେବେ ବି ସୁଖୀ ହେଇପାରିବେ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି। ସୁଖୀ ହେବା ପାଇଁ ଯଦି କାମନା କରିବେ କାହିଁକି ଏଇଟା ହେଲେ ମୁଁ ସୁଖୀ ହେବି ଆପଣଙ୍କ ରହିଗଲା ଭିତରେ। କାହିଁ ଏଇଟା ତା ଅର୍ଥ କଣ? ଏଇଟା ନହେଲେ ମୁଁ ଦୁଃଖୀ ହେବି। ତ ଯେକୌଣସି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଖାଦ୍ୟଟା ହେଲେ ମୁଁ ସୁଖୀ ହେବି, ଏ ଲୋକଟା ଏମିତି ବ୍ୟବହାର କଲେ ମୁଁ ସୁଖୀ ହେବି, ଦେହଟା ଭଲ ହେଇଗଲେ ମୁଁ ସୁଖୀ ହେବି। ଅନେକ ଲୋକ କହନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଝିଅଟା ବାହାଘର ହେଇଗଲେ ଆଉ କିଛି ଚିନ୍ତା ନାହିଁ। ସତେ ଏମିତି ସତେ ଏମିତି ଆଉ କିଛି ଚିନ୍ତା ନାହିଁ। ଆରେ ଝିଅ ବାହାଘର ତାପରେ ବାହା ତ ହେଇଗଲା ଚିନ୍ତା ନାହିଁ ପରା କହୁଥିଲ, ଏବେ କଣ ହେଲା? ଆଜ୍ଞା ପିଲା ଛୁଆ ହଉନି। ତ ବାହାଘର ଚିନ୍ତା ନାହିଁ କହୁଥିଲା ପରା, ପିଲା ଛୁଆ ହଉନି। ତମର ସେଥିରେ କଣ କରିବାର ଅଛି? ତମ ଝିଅ ତ ବାହାଘର ଦେଇଦେଲ, ତମର କଣ କରିବାର ଅଛି? ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ନାତି ନାତୁଣୀ ଟିକେ ଦେଖିଥାନ୍ତି। ନାତି ନାତୁଣୀ ହେଇଗଲା, ନାତି ନାତୁଣୀ ପାଠ ନ ପଢିଲା ଦୁଷ୍ଟ। ଆଜ୍ଞା ଦୁଷ୍ଟ ହଉଛି। କେବେ କେବେ ମନୁଷ୍ୟ ମାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଗୁଡାକ କମିବ? କେବେ ନୁହେଁ। ଭାବନ୍ତୁ ଏଇଟା ହେଇଗଲେ ମୁଁ ଏଇଟା କରିଦେବି, ଆଉ ଚିନ୍ତା ନେଇ ଏତିକି ଟଙ୍କା ରଖିଦେଲେ ଆଉ ଚିନ୍ତା ନାହିଁ। ପିଲାଟା ମନୁଷ୍ୟ ହେଇଗଲେ ଚିନ୍ତା ନାହିଁ। ଏବେ କଣ ହେଇଛି? ମାକଡ ହେଇଛି ନା ଗଧ ହେଇଛି? ପିଲାଟା ଟିକେ ମନୁଷ୍ୟ ହେଇଯାଆନ୍ତା ନାଇଁ ହେଲା। ତେଣୁ ଏହି ପ୍ରକାର ଯୋଉ ଭୁଲ ଧାରଣା ମନୁଷ୍ୟ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ରହିଥାଏ ଯେ ଏଇଟା ହେଲେ ମୁଁ ସେଇଟା ହେବି ସୁଖୀ ହେବି, ସେଇଟା ହେଲେ ମୁଁ ସୁଖୀ ହେବି, ଆପଣ ଏମିତି ବ୍ୟବହାର କଲେ ମୁଁ ସୁଖୀ ହେବି, କରୋନା ନହେଲେ ମୁଁ ସୁଖୀ ହେବି। ପୃଥିବୀର କେହି ସୁଖୀ ହେଇପାରିବ? ପୃଥିବୀର କୌଣସି ମନୁଷ୍ୟ ମାନେ କିଏ କରୋନା କରିଛନ୍ତି? ଆସିଛି ବସ୍ତୁଟେ ଯେକୌଣସି ଅନ୍ୟ ପ୍ରକାର ଭାଇରସ ଭଳି ଗୋଟେ ଭାଇରସ ପ୍ରାଣୀ ବୋଲି କି ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ଲୋକମାନେ। ପ୍ରାଣୀ କି ପ୍ରାଣୀ ନୁହେଁ ମଧ୍ୟ ବିଚାର କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ସେ ଗୋଷ୍ଠୀରେ ଜୀବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ବିଚିତ୍ର ଏଇ ଜଗତ। ତ ପ୍ରାୟତଃ ମନୁଷ୍ୟ ମାନେ ସୁଖୀ ହେବା ପାଇଁ କର୍ମ କରନ୍ତି, ଯୋଉ ମାର୍ଗଟା ଭୁଲ। ତେଣୁ ଯୋଉ ବ୍ୟକ୍ତି ସୁଖୀ ହେବା ପାଇଁ କର୍ମ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ସୁଖୀ ହେଇକି କର୍ମ କରନ୍ତି, କଣ କଲେ ହବ ଆଜ୍ଞା? ବର୍ତ୍ତମାନ କାହିଁକି ଆମେ ସୁଖୀ ହେବା? ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଥିପାଇଁ ସୁଖୀ ହେବା ଯେ ଆମେ ବଞ୍ଚିଛୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଶରୀର ଯେମିତି ଥାଉ, ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯେତିକି ଅର୍ଥ ଥାଉ, ଯେତିକି ବୁଦ୍ଧି ଥାଉ, ଯେତିକି ଜଗତ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଜ୍ଞାନ ଥାଉ, ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଯିଏ ବି ଥାଆନ୍ତୁ ପୃଥିବୀରେ, ଏତିକି ତ ଜୀବନ। ଆଉ କଣ? ଯେମିତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛି ସେମିତି ମୁଁ ସୁଖୀ। କାହିଁକି? ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେମିତି ଅଛୁ ଆମେ ତାଠାରୁ ଅଲଗା ପ୍ରକାରର ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ। ହେଇଥିଲେ ତ ହେଇଥାନ୍ତା। ଆମ ଶରୀରର ଅବସ୍ଥା, ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥା, ମାନସିକ ଅବସ୍ଥା, ପାରିବାରିକ ଅବସ୍ଥା, ପୃଥିବୀର ଅବସ୍ଥା ନ ହେଇଥିଲେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା, ଆମେ କଳ୍ପନା କରିପାରିବା। କିନ୍ତୁ ହେଇଛି ତ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଖ କେମିତି ମିଳିବ? ପ୍ରଭୁ ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ବର୍ତ୍ତମାନ ଏମିତି ରହିବ ଜଗତ, ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ବିରୁଦ୍ଧରେ ମୁଁ ଯାଇପାରିବି ନାହିଁ। ମୁଁ ଯଦି ବିରୁଦ୍ଧରେ ଗଲି ସୁନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୁଁ ଦୁଃଖୀ ହେବି, ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଗଲା ମାତ୍ରକେ ମୁଁ ଦୁଃଖୀ ହେବି। ତେଣୁ ପ୍ରାଣୀ ଭଗବାନ ଯାହା କରନ୍ତି ପ୍ରାଣୀର मंगल पाई। जो हो रहा था ठीक हो रहा था, जो हो रहा है ठीक हो रहा है, जो होगा ठीक होगा। निजे बुझीबा पे अन्य काहू कहया पे जनकर ज्वर होइथिबो, जो हो रहा है ठीक हो रहा है पाड़ खाइम से
यदि से ज्ञानी ही तो कही पारे हाँ से भी खुशी हो हाँ जो हो रहा है ठीक हो रहा है तो बहुत सुंदर ठीक कथा कहले आपण से कहब समस्ते आपण सहानुभूति चाहते प्रायतः मनुष्य मैंने सहानुभूति चाहती अन्य बात जे सहानुभूति चाहे से केबे बढ़ी पारिब नहीं मात्र संभाळिबा को चाहू नहीं जे सहानुभूति चाहूचे से संभाळिबा को चाहू नहीं प्रभु को इच्छा को से स्वीकार करि पारु नहीं जगत लक्षण को बुझी पारु नहीं तेणु बारंबार प्रार्थना करने कथा संभाळिबा पई अन्यर दया आवश्यकता नहीं और जे साहाय्य कला तांको प्रणाम ठीक अछि किंतु अन्यर दया रे बचिबार नहीं तेणु अन्यर दया रे बचिबा पई मनुष्य मानकर इच्छा भगवान कर दया रे नुहे अच्छा मु धरंतु जनक ठारू साहाय्य नेली और भाविली मु तांको दया रे बंचुछि ठीक अछि मु तांको दया रे बंचु अच्छा से कहा दया रे बंचुछन्ती आगे से जहांको दया रे बंचुछन्ती मु भी तांको दया रे बंचुछि ना तेणु जगत सारा जेते बेले भगवान को दया रे बंचुछन्ती भगवान न बुझिथिले बोध अदृष्ट शक्तिर दया रे बंचुछन्ती तेणु जेते बेले समस्तंकर दया भगवान कर दया रे विश्व ब्रह्मांड प्रचलित होउछि मुखी तेणु ये भाव में बारंबार शरणागत हेले ही मनुष्य वर्तमान स्थिति को स्वीकार कर वर्तमान स्थिति को स्वीकार करते सहज व्यापार नुहे तेणु से तो कहते सहनम आगु कहे सहनम सर्वदुखानाम न विवेक चूड़ामी अच्छी सहनम सर्वदुखानाम अप्रतीकार पूर्वकम चिंता विलापरहितम सातितीर्षा निगद्यते सहनम सर्वदुखानाम सब किछि असुविधा को आपण सही जान आमे कहिबा वर्तमान समय आम मानकर कोनोसी प्रकार असुविधा नहीं आज्ञा आपण जंगल रहउछंती सकाळो खाद्य खोजिबा को पड़ुछि कुआळे जीबी कोन खाइ बोली खोजिबा को बाहरुछंती आपण आमे माने बाहरुछु केबी रोसई छाड़ू बाघ भालू हाथी भितर आम रोचु तेणु से समय आमर पूर्वज मैंने रोते आम संतान एत सब वस्तु आम पाखे वर्तमान हसी पार खुशी रही पार कि आमको सुख देव तेणु मनुष्य जिते निर्भरशील हम से दुखी हम निर्भरशील हो देखते वस्तु गुड़ाक बाहर करवाटा भूल नुहे कि निर्भरशील हवाटा भूल यहाँ नहेले मु दुखी से भूल इलेक्ट्रिसिटी नहेले मु दुखी केतल कहे आज्ञा मोबाइल देखो 800 जोटा नथिला से वर्तमान नहेले वर्तमान रही पारे चली पारे मनुष्य यहाँ तो असहायता मनुष्य चाकर हो जाए वस्तु मान स्वाधीनता पाई पारे नहीं आधार जहाँ भी बाहर कला से चाकर ही साइकिल चाकर है मोटरसाइकिल चाकर है कार चाकर है एरोप्लेन चाकर है एंड्रॉइड मोबाइल चाकर है सब वस्तु चाकर होगा चाहे मनुष्य पराधीन रहा चाहे है आम व्यवहार करवा किंतु जदि वस्तु न रहा दुखी कहीं कौन सी डाक्तर नथिले आज्ञा वैद्य राजा थे सब जड़ी बूटी सब कहते एवं आईसीयू फाइसीयू सब करके पूरे देखे सब जहाँ कुछ कर या अर्थ नुह हे जगत रे कहीं भी मनुष्य मान को रक्षा कर असंभव रक्षा करता से बुझा कथा तेणु मनुष्य कौन कर न बुझिले वर्तमान स्थिति को से संभाली पार नहीं एवं वर्तमान स्थिति को न संभाली पारे कौन हम से इच्छा गुड़ाक प्रबल मात्रा हम प्रजाति ज्यादा कामना कौटी कामना गुड़ाक उदय हे किंतु से मत व्यस्त करें शरीर को मुझे जानी किंतु व्यस्त हेबी ना कौन कले हम प्रभु जमती रखा कथा शरीर को सेमती रखिए रखिंट ए पर्यंत आगक जिन पर्यंत ये शरीर थी जो भाई भाव रखा कथा सेमती ही रखिए एपट सेपट हम ही नहीं टिके भी एवं से परिस्थिति को देखिए मुझे जहाँ करी ये भाव में जो अभ्यास कर वर्तमान समय कामनाटी उदय हेले से कामना को बुझी पार धरतु आपणकर भोक है खाइबा इच्छा हम भोक है जानिले भोक है खाइबाटा इच्छा पूर्ण हम कि न हम आम हाथ नुहे जदि भी पूर्ण है कौ वस्तुर आधार पूर्ण हम जोटा विधाता परा
ତେଣୁ ଦୃଢ ଭାବରେ ଯେ ବୁଝି ଯାଇଥିବ ଶରୀର ପାଇଁ ଅନ୍ନ, ମୋ ପାଇଁ ଅନ୍ନ ନୁହେଁ, ଆମେ ଖାଉଛୁ ନା କଣ, ପେଟକୁ ଦଉଛୁ, ସେ ଜାଗାରେ ଶକ୍ତି ଉତ୍ପନ୍ନ ହଉଛି, କର୍ମ କରାହଉଛି, ଚଳୁଛୁ, ବାସ୍। ମନ କେବେ ଖାଏନି। ତେଣୁ क्षुधाକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବେ, ତୃଷାକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବେ, ନିଜର ଇଚ୍ଛା ମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେବେ, କିନ୍ତୁ ଇଚ୍ଛା ମାନଙ୍କର ଅଧୀନରେ ମୁଁ ନାହିଁ। ସେଟା ହିଁ କହୁଛନ୍ତି ଭଗବାନ। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଇଚ୍ଛା ମାନଙ୍କର ଅଧୀନରେ ରହେ ସେ ସୁଖୀ ହେଇପାରିବେ, ସେ ତ ସଂସାରୀ ବନ୍ଧନରେ ସେ କରୁଛି। ଏଇଟା ହେଲେ ମୋର ଜୀବନର କଲ୍ୟାଣ ହେଇଯିବ। କହନ୍ତୁ, ପୃଥିବୀ ସାରା ଯେତିକି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ପଚାରନ୍ତୁ, କଣ ହେଲେ ତମ ଜୀବନରେ ଆଉ କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ରହିବନି? କହନ୍ତୁ, ଭାବି ପାରିବ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା ମନୁଷ୍ୟ। ଏମିତି କଣ ଚାହୁଁଛ କହ, ମୁଁ ଦେଇଦେବି। ଯାହା ଫଳରେ କି ଆଉ ତମର ଇଚ୍ଛା କିଛି ହବନି। କହ, କେହି ନାହାନ୍ତି। ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜଗତ ମିଛ ବୋଲିକି ଆପଣ ଜାଣି ନାହାନ୍ତି, ଇଚ୍ଛା ଅନ୍ତ ହେବେ ନାହିଁ, କେବେ ବି ନୁହେଁ। କାହିଁକି? ଆମ ଭିତରେ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ରହିଛି ବସ୍ତୁ ମାନଙ୍କ ପ୍ରତି। ଏଇଟା ବଡ ଜିନିଷ, ଏଇଟା ବଡ ଜିନିଷ, ଏଇ କାମଟା ବଡ କାମ, ଏଇ ଲୋକଟା ବଡ ଲୋକ, ଏଇ କ୍ଷମତାଟା ବିରାଟ, ବଡ ପୋଷ୍ଟ, ଏଟା ବଡ ଚାକିରି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବଡ 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 ଧାରଣା ରହି ଆସିছে। ଆମର ଆଜ୍ଞା ମାନେ ପଢୁଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ କଣ, ଗ୍ୟାଲାକ୍ସି ମିଲ୍କି ୱେ ଗ୍ୟାଲାକ୍ସି ଛାୟାପଥ କହୁଛନ୍ତି, ବିଶ୍ୱବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ, ଅନନ୍ତ ବିଶ୍ୱବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ। ଆପଣ ଦେଖିବେ ଆଜ୍ଞା, ଯେତେବେଳେ ଅମାବାସ୍ୟା ରାତି, ସେ ସମୟରେ ଆକାଶ ନିର୍ମଳ ଥିବ, ଦେଖିବେ କେତେ ତାରକା। ସବୁ ତାରା, ପ୍ରାୟତଃ ସବୁ ତାରା, ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ତାରା ଛାଡିଦେଲେ ବାକି ସବୁ ତାରା ଗୋଟିଏ ଗୋଟେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆଜ୍ଞା। ସବୁ ତାରା ଗୋଟିଏ ଗୋଟେ ସୂର୍ଯ୍ୟ। ଭାବନ୍ତୁ, କୋଉଠି ସରିଥିବ, ତାର ଅନ୍ତ ନାହିଁ, ସରିବାର କଳ୍ପନା ହିଁ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତ ଅନନ୍ତ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ମୋର କଳ୍ପନା ହଉଥିଲା ଅନେକ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ, ଏପଟେ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ। ଏଇ ମାର୍ଗରେ ଛୋଟିଆ ପାହାଡ଼ଟେ ଥାଏ, ସ୍କୁଲରେ କଲେଜରେ ପଢିଲା ବେଳକୁ ସେ ପାହାଡ଼ ଉପରକୁ ଯାଇକି ମୁଁ ଆକାଶକୁ ଦେଖେ। ମୁଁ ସେଠି ମୋର କଳ୍ପନା ହୁଏ, କୋଉଠି ସରିଥିବ ଏଇ ଆକାଶ। କଢେଇ ଭଳି ଯଦି ଆମେ କଳ୍ପନା କରିବା, ତାର ସେପଟକୁ କଣ ଥିବ, ମନ କିଛି ବୁଝିପାରେ ନାହିଁ। ଅନନ୍ତ ସେଥିପାଇଁ ନାଁ ଦିଆଯାଇଛି, ଅନନ୍ତ ଶୟନ। ଅନନ୍ତ ଶୟନ ମିଷ୍ଟର ବିଷ୍ଣୁ ନୁହନ୍ତି ଆଜ୍ଞା। ଅନନ୍ତ ମାନେ ଯାହାର ଅନ୍ତ ନାହିଁ, ସୀମାହୀନ, ସେ ଅନନ୍ତ ହିଁ ପରମାତ୍ମା। ତେଣୁ ବିଶ୍ୱବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଅନନ୍ତ, ତା ଭିତରେ 100 ବର୍ଷର ଜୀବନ, ସେ ଭିତରେ କଣ ବିରାଟ କାମଟେ ଆମେ କରିବା। ବଞ୍ଚିବା, ଖୁସିରେ ବଞ୍ଚିବା, କିନ୍ତୁ ବିରାଟ କାମ କରିବା ବୋଲିକି ଭାବିବା କଥା ନୁହେଁ। ବହୁତ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଅର୍ଜନ କରିବି, କଣ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ମାନେ ମୁଣ୍ଡରେ ବାରମ୍ବାର ପଶି ଆଜ୍ଞା, ବାଇଗଣ କଖାରୁ ବହୁତ ଆଣିବି। ଆଜ୍ଞା ଚାକିରି କରୁଛନ୍ତି 50,000 ମାସକୁ, ମାନେ କଣ ଆଜ୍ଞା ଚାକିରି କରୁଛନ୍ତି, ଚାଉଳ 2 ବସ୍ତା, ଆଳୁ 3 କୁଇଣ୍ଟାଲ, ଲୁଣ 50 କିଲୋ, ସବୁ ଦେଲେ ଏଇଟା ତ ଚାକିରି ଆଉ କଣ। ଆଜ୍ଞା ଟଙ୍କା କଣ କରନ୍ତି, ଟଙ୍କାକୁ କଣ କରନ୍ତି, ଏସବୁ ଗୁଡାକ ତ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି। ମନୁଷ୍ୟ ବୁଝେ ନା, ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ ନା। ତେଣୁ ପ୍ରଜାହାତି ଯଦା କାମାନ୍ ସର୍ବାନ୍ ପାର୍ଥ ମନୋଗତାନ୍ ଆତ୍ମନ୍ୟେବାତ୍ମନା ସ୍ତୁଷ୍ଟଃ ସ୍ଥିତପ୍ରଜ୍ଞସ୍ତଦୁଚ୍ୟତେ। ଏବଂ ସନ୍ତୋଷର କାରଣ କଣ? ତାହେଲେ ଆତ୍ମନି ଏବ ଆତ୍ମନା ସନ୍ତୁଷ୍ଟଃ। ଆତ୍ମନ୍ୟେବ ଆତ୍ମନା, ତାଙ୍କର ସନ୍ତୋଷ ହେବା ପାଇଁ, ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବା ପାଇଁ ଅଲଗା କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଆତ୍ମନ୍ୟେବ ଆତ୍ମନା ସନ୍ତୁଷ୍ଟଃ ସ୍ଥିତପ୍ରଜ୍ଞସ୍ତଦୁଚ୍ୟତେ। ତେଣୁ ନିଜ ଠାରେ ଯେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ରହିବ, ତା ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନଟା ବୋନସ୍। ଏବଂ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଜ ଠାରେ ଆପଣ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଇନାହାନ୍ତି, ଜଗତ କେହି ବି ଆପଣଙ୍କୁ ସନ୍ତୋଷ ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଏବଂ କାହିଁକି ଆପଣ ନିଜ ଠାରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବେ? କାହିଁକି? ନିଜର ସ୍ୱରୂପ ହଉଛି ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ମୂଳ। ତା ଛଡା ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଆପଣ କୃତ୍ରିମ ଉପାୟରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଇପାରିବେନି। ଆପଣ ବିଶ୍ୱବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ମୂଳ ନିଜକୁ ବୋଲି ଆବିଷ୍କାର ନ କରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଜକୁ ଛାଡ଼ି ନିଜ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଯୋଉ ଦିନ ଆପଣ ଆବିଷ୍କାର କରିବେ ଆପଣ ହିଁ ବିଶ୍ୱବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ମୂଳ ଏବଂ ଏ ଜଗତରେ ପ୍ରାପ୍ତବ୍ୟ ବୋଲି ଯେହେତୁ କିଛି ନାହିଁ, କାହିଁକି ସବୁ ମିଛ, ଜଗତ ମିଛ, ସେଇ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଆଉ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହବା ପାଇଁ ବାହ୍ୟ ଆଲମ୍ବନର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିବ ନାହିଁ।
आत्मन्येवात्मनस्तुष्टस्थितप्रज्ञस्तदुच्यते प्रजहाति यदा कामान् सर्वान् पार्थमनोगतान् आत्मन्येवात्मनस्तुष्टस्थितप्रज्ञस्तदुच्यते। तो भगवान कोई ना केमती चलिबो एमती बस कौन कहले निज ठारे जे संतुष्ट एवं जहाँ भी कामना माने आसंती बंचितवा भितरे से माने एवं इमान ए ज्ञानी को व्यस्त करी पारंती नहीं से व्यक्ति ही स्थित प्रज्ञा से का भाषा कहते ना स्थित प्रज्ञा के ज्ञानी के से व्यक्ति अपने चिन्हिबे केमती आगे चिन्हिबार दरकार नहीं निजे ही जानतु चिन्हिबार दरकार नहीं अन्य को चिन्ह लाभ कौन आपण पेटे खाई मु जाने लाभ कौन निजे खाइबा कथा तेणु उद्धरेत आत्मनात्मानम निजे को निजे आपण उद्धार करंतु। ठीक अछि। ओम शांति शांति शांति।